डुआर्स में श्रमिक हुंकार, न्यूनतम मजदूरी और अधिकारों पर बनी बड़ी रणनीति। संवाददाता बिन्नागुड़ी, एनईआई डुआर्स न्यूज। बानरहाट प्रखंड अंतर्गत बिन्नागुड़ी बाजार स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में बुधवार को भारतीय जनता मजदूर संघ भाजम संघ की जलपाईगुड़ी जिला इकाई की एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई। सभा में डुआर्स के चाय बागान श्रमिकों के हितों, न्यूनतम दैनिक मजदूरी, श्रमिक अधिकारों, संगठन विस्तार तथा विभिन्न श्रम संबंधी मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी रणनीति तैयार की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। सभा में पश्चिम बंगाल संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला एवं प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ साथ डुआर्स क्षेत्र की बड़ी संख्या में श्रमिकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिला श्रमिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति भी देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव प्रशांत कुमार दास ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए संगठन लगातार संघर्षरत है। उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और उनके हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सुब्रतो कर्मकार, एनएफ रेलवे की वरिष्ठ नेता, जलपाईगुड़ी जिला सभापति राजेश बरुआ, समाजसेवी एवं श्रमिक संगठन के वरिष्ठ नेता जीसू एक्का, भाजपा की वरिष्ठ नेता उमेश यादव, श्रमिक संगठन की नेता पप्पू शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि चाय उद्योग से जुड़े हजारों श्रमिक आज भी बेहतर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में श्रमिकों की एकजुटता और मजबूत संगठन ही उनके अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दे सकता है। देखती रही एनईआई डुआर्स न्यूज और अपने इलाके की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ी रही। बैठक के अंत में संगठन विस्तार, श्रमिक जागरूकता अभियान तथा विभिन्न श्रमिक मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। दादा, आज के बिनागुड़ी धर्मशालाते सभा होच्छे आपनादेर की विषय निये होच्छे, की बोलते चाहेन आपनि? आज के আপনাদের এই বিনাগুড়িতে আমাদের যে সভা হচ্ছে ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের, এটা সাংগঠনিক একটা আলোচনা। আমাদের সংগঠনকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমাদের বিশেষ কিছু কর্মসূচি আমরা আগেও নিয়েছিলাম এবং আগামী দিনে সেই কর্মসূচিকে আরও বৃহত্তরভাবে নিয়ে যাওয়ার আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা এদেরকে ডেকেছি। কারণ আপনারা জানেন যে এই উত্তরবঙ্গে ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘ একটি বড় বৃহৎ সংগঠন এবং এই মুহূর্তে রাজ্যে আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার এসছে। সেই যাতে আমরা আগামী দিনে আমরা যে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য যে লড়াই করে এসেছি এতদিন ধরে, বিশেষত ওদের যে মজুরির বিষয়টা, যেখানে 250 টাকা ওদের বর্তমানে মজুরি দেওয়া হয়, আমরা দাবি রেখেছিলাম যে ওটা 500 টাকা মজুরি দিতে হবে। তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা অনেক দিন থেকে আন্দোলন করছি, আগামী দিনেও আন্দোলন করব এবং আমাদের রাজ্যে সরকারের যারা প্রতিনিধি আছে তারা আমাদেরকে অলরেডি কথাও দিয়েছেন যে খুব শিগগিরই ওদের মজুরিটা বাড়ানো হবে। ন্যূনতম মজদুরি, দিনকা প্রতিনিধি যে মজুরিটা হয়। তো আমি এখানকার যারা চা বাগানের শ্রমিক আছেন তাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাইছি ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘ আপনাদের পাশে আছে এবং সবসময় থাকবে। আপনাদের যাতে দৈনিক মজুরি 500 টাকার কাছাকাছি যায় সেই বিষয়ে আমরা যতদূর পর্যন্ত যেতে হয় আমরা সেটা যাব এবং সেই সাথে সাথে আপনাদের সেফটি, বাগানে যে কাজ করছেন তার যে সেফটি, সেটার বিষয়ে আমরা খুব ধ্যান রেখেছি। আপনাদের রেশন ব্যবস্থার উপরে আমরা বিশেষ আলোচনা করেছি এবং আগামী দিনে আমরা আরও আপনাদের যাতে এডুকেশন বিষয়টা যাতে সুরক্ষিত হয় সেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করব রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং আমরা আশা রাখছি যেহেতু এটা ডবল ইঞ্জিনের সরকার, শ্রমিকদের সরকার, আশা করি আপনাদের এই আশা পূরণ হবে। আপনার পরিচয় দাদা? দাদা, আমার নাম হচ্ছে প্রশান্ত কুমার দাস, আমি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় জনতা मजदूर संघ स्टेट कमेटी। राजेश जी, आज बिनागुड़ी अंचल के इस धर्मशाला में आप लोगों का एक सभा हो रहा है और आपके नेतृत्व में ये सभा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं और आने वाले दिन में संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा? देखिए, आज जो हमारे यहाँ पे बहुत बगान में बहुत समस्या है। लाउड बोलिए। बगान में हमारा बहुत समस्या है। जो चाय बागान में जो 250 रुपये जो मजदूरी है, ये दाबी हम कलकत्ता में कुछ दिन पहले हमारा मीटिंग है, स्टेट में मीटिंग रखा गया था। मुद्दा हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी को भी बोले थे। हमारे यहाँ बगान के जितना टी गार्डन है सबको 500 रुपया मजदूरी मिनिमम करना चाहिए। तो दादा हमको बोला ठीक है, आप लोग लड़ाई कीजिए, हम लोग साथ में है। बगान के जितना ये एक तो मुद्दा है। और हमारे यहाँ राज्य में अभी यहाँ से मेरा ज़िला से जो दायित्व दिया जा रहा है, जीशू एक्का जी है, उनको टी गार्डन का पूरा टोटल उनको दायित्व दिया जाएगा। और हमारे पप्पू शर्मा जी है जो उनको वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दादा से आज हम लोग उसका आलोचना करेंगे। ये भी एक विषय है। हमारे ज़िला से 2 पदाधिकारी जा रहे हैं राज्य में।
सबसे पहले तो जय श्री राम। थोड़ा लाउड बोलिए माइक में। तबीयत खराब है। हम लोग अभी संगठन में जो जिम्मेदारी हमको देंगे, हम उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। আপনাদের এখানে বিনাগুড়িতে সভা হচ্ছে, কি বলতে চান? আমাদের এখানে জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের একটি মিটিং আমরা এখানে কল করেছি এবং সেই মিটিংয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটির সেক্রেটারি এবং অন্যান্য কার্যকর্তা সেই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে। আপনার পরিচয়? আমি সুব্রত কর্মকার, এনএফ রেল, জেপিই টু এনসিবি পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের আমাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনচার্জ করা হয়েছে এবং সংগঠনের সমস্ত দিক পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা এবং যাদের নাকি মেহনতি মানুষ শ্রমিক এই শিল্পের সাথে ইন্ডিয়ান রেলের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে তারা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে আমরাও কাজ করতে পারি এবং সমস্ত অল সেক্টরের যে শ্রমজীবী মানুষ তাদেরকে আমরা উপকৃত করে আমাদের সুশীল সমাজ এবং কর্মের যে ব্যবস্থাগুলি সম্পাদন করতে পারি, তার জন্যই আজকের এই সভা।